नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आसतु जाना सत्य कथा सब पिता ही होता है। किछटा सत्य कथा जहाँ सब पिता ही लगी था। आसतु आज से कथा जाना। शाशुघर लोक ध्यान दे शुणु। कहुए कि खाली गुहरे जमीती आवाज करेंगे सेमिति आवाज पुणी थे बाहर को आसी थाए। ठीक सेहीपरि जितेबाला नुआ बोहू घर को आसी थाए सी भी खाली कूह भली होता है। जेमिति व्यवहार आपण ता सहित करेंगे ठीक सेहीपरि व्यवहार फेरिकी आपण पाखक आसी थाए। गोटे प्रश्न मुझे पुरुष मान पचार चाहूँगी जो मैंने कही था कि मार करज आम जीवन सारा सुझीपर ना सी आमको जन्म देछि तापर से व्यक्ति पुणी से महिलार करज को केमिति भूली जाइथांती जे निजर जीवन को मरण मुहर रखिकी तांको बापा हबार खुशी दे थाए। जदि आपण को कहीं छाड़िकी चली जाए तो आपण परिश्रम करके जीवन में एत आग को बढ़ी जातु कि तार औकात नथिबो आपण को आउथरे पुणी थे लेउटिकी देखिबापाई। जहाँ खराब लगी थाए ताको त्याग कर दियंतु। तेणिकी से विचार हेउ कर्म हेउ कि मनीष हेउ भल पाइबा गला पैसा भी गला एवं शेष में भांगीगला व्यवहार फोन भी उठेबार नहीं जहाँ को देइथिली उधार। सतरे आजिकल जुगरे पैसा पतर कारबार बहुत खराब होता है। बहुत सबु प्रकार जिते सुंदर संपर्क होता ना कहीं भांगिकी रहीबाटा ही रहिबो। प्रियर माता पिता आपणकर हेउथिबा लगातार झगड़ा ना केवल आपण संपर्क फाट सृष्टि करथाए ना सेमिति नुहे आपण संपर्क फाट सृष्टि कर था एवं आपण छुआ मान आत्मा मध्य फाट सृष्टि करिथाए। जड़े महिला पेट बढ़ी महिला क्षीर पीकी महिला यौवन खाई भी पुरुष कहते कि ये महिला ही एक गोटे खराब जिनस अटे केमिति के जानी। मंडप तले केवल घर नुहे गोटे झीर पूरा जीवन बदली जाए एवं केवल झीर कन्यादान नुहे बरम तार खुशी इच्छा हक सबकि दान कर दि जाए। सत कथा ना सांग मैंने जिते बड़े गोटे महिला माँ होता है मार गर्भरे छुआ 9 मास पर्यंत रही था किंतु आमे भूली जाइथां कि गोटे पिता मध्य निज छुआ को तांको दिमाग रे 9 मास पर्यंत पाली थांती। मनोविज्ञान कही था कि निज पत्नी उपरे बिना भाभी चिंती कि पैसा खर्च करंतु भगवान भी आपण को न भाभी चिंती कि अगणित धन देवे। शाशु घरे गोटे बोहूर इज्जत 3 प्रकार करा जाय थाए। एक रे तांको स्वामी पाखरे पैसा केते अछि। 2 रे स्वामी घरे निज स्वामी मूल्य केते अछि। 3 रे पति निजे पत्नीर सम्मान केते करुछंती। एई 3टा ऊपर निर्भर करे कि आपण पत्नी को केमिति सम्मान मिलिबो। संस्कार बहु हेबा चक्कर रे एते भी सहीबारे लगी जातु नहीं कि सामना वाला आपण को खेलना बोले भावी नेब। निजर हक पाई सब बोले कहतु निजर हक पाई मुह खोलतु। सहूथिबा खेलुथिबा झियो गुमसुम बहु हो जाए केवल तार परिवार बदली न थाए तार स्वभाव भी बदली जाए गोटे झियो विवाहित होला परे। शाशु कौन पे भूली जाइथांती कि तांको झियो भी कहा घर बोहू बोली। जदि केही तांको झियो सहित एमिति करिवो ताल तांको केमिति लागिवो। तेणुक सब गोटे झियो को गोटे बोहू को निज झियो भली देखंतु। निजर झियो को यह शिखांतु नहीं कि गोटे दिन स्वप्न राजकुमार आसीबो एवं तते नहीं जीवो बरम ताको यह शिक्षा दियंतु कि निज जीवन रे तू निजे गोटे हीरो एवं अन्य कहा पर निर्भर करबा पूर्व तू निज उपरे निजे निर्भर कर। विवाह घर केवल एकाठी रहीकि जीवन अतिबाहित करदेले सफल होई न थाए बरम जन जनकर भावना को बुझिबा एवं जन जनकर सम्मान करबा फल सफल होई थाए। गोटे उपदेश सब मन रखंतु
ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏହା ଗୋଟେ କରଜ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଗୋଟେ ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦାୟ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଜୀବନ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବେ କି ନିଜ ଝିଅ ଜୀବନ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ବିଚାର ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେତେବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ବୁଝିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ବୋହୂ ନଇଁ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଶାଶୁ ବି ନଇଁ ଯିବା କଥା ଏବଂ ବୁଝିଯିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ସମ୍ପର୍କ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଚାଲିନଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ନୁହଁ କି ନଈ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲିଥାଏ, ସେମିତି ନୁହଁ କି ଶାଶୁ ନଈ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲିଯିବ କି ବୋହୂ ନଈ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲିଯିବ, ସେଠି କଥା ନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ତା ନିଜ ପତି ସହିତ ଖୁସିରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଝିଅର ବାପ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଝିଅର ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଇନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ସବୁ ଘରେ ନୁହେଁ, କିଛିଟା ଘରେ ଘଟୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତାକୁ କେହି ବି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ରଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଠିକ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ନୁହେଁ। ସେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯେତେ ରାଗନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯାହା ବି ନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଷ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ହାସଲ ନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୋହୂର ଖରାପ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାଲା ଟିକେ ବି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜ ଝିଅର ଖରାପ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବି କାହା ଘରର ବୋହୂ ନା। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥାଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ସେ ସମୟ ମାଗିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଆପଣ କ'ଣ ହରେଇଦେଲେ। ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ନୁହେଁ ବରଂ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଏକ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜନ୍ତୁ। କାରଣ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଚେହେରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସାହାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।